پیدائش کی کتاب اس کا 31واں باب اور اس کی 38ویں آیت سے۔ پیدائش کی کتاب اس کا 31واں باب اور اس کی 38ویں آیت سے۔ جس کسی کو مل گیا وہ پڑھنے میں استعمال کرے۔ تو یہ لوگ جہاں تک ختم ہوتا ہے یا اس میں تک پڑھیں۔ میں پورے 20 برس تیرے ساتھ رہا، نہ تو کبھی تیری بھیڑوں اور بکریوں کا گوبر گرا، اور نہ تیرے ریوڑ کے مینڈے میں نے کھائے۔ جسے درندوں نے پھاڑا میں اسے تیرے پاس نہ لایا، اس کا نقصان میں نے سہا۔ جو دن کو یا رات کو چوری گیا اسے تو نے مجھ سے طلب کیا۔ میرا حال یہ رہا کہ میں دن کو گرمی اور رات کو سردی میں مرا، اور میری آنکھوں سے نیند دور رہتی تھی۔ میں 20 برس تک تیرے گھر میں رہا، 14 برس تک تو میں نے تیری دونوں بیٹیوں کی خاطر اور 6 برس تک تیری بھیڑ بکریوں کی خاطر تیری خدمت کی، اور تم نے 10 بار میری مزدوری بدل ڈالی۔ اگر میرے باپ کا خدا ابراہم کا معبود جس کا روح اسحاق مانتا تھا میری طرف نہ ہوتا تو ضرور ہی تو اب مجھے خالی ہاتھ جانے دیتا۔ خدا نے میری مصیبت اور میرے ہاتھوں کی محنت دیکھی ہے، اور کل رات مجھے ڈانٹا بھی۔ آمین۔ خدا کی پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ثبوت کی خاص سبھی کے لوگ بیٹھے ہیں۔ کلام مقدس میں سے ہم نے جو آیتیں پڑھی اس میں 40ویں آیتیں آئیں۔ میرا یہ حال رہا کہ میں دن کو گرمی اور رات کو سردی میں مرا، اور میری آنکھوں سے نیند دور رہتی تھی۔ خدا کا بندہ یعقوب، جسے خدا نے پیدا ہونے سے پہلے ہی برکت دے دی، جب یہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، ربکا کے پیٹ میں، تو کلام مقدس میں لکھا ہے یہ دو جڑواں بھائی تھے۔ بڑا بھائی عیساؤ تھا اور چھوٹا بھائی یعقوب، لیکن ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی خدا نے کہہ دیا تھا کہ جو بڑا بھائی ہے وہ چھوٹے بھائی کی خدمت کرے گا۔ یعنی برکت خدا نے اسے تب ہی دے دی تھی، اس کے بعد بھی یہ اپنی برکت کے لیے محنت کرتا ہے۔ میرے عزیزوں، ابھی ہم نے جو حوالہ پڑھا یہاں پہ لکھا ہے میرا حال یہ رہا کہ دن کو گرمی اور رات کو سردی میں مرا۔ یعقوب خود اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ اس نے کس قدر محنت کی۔ جب اس نے اپنے باپ سے برکت لی اور وہ پھر اس ملک کو بھاگا اپنے ماموں کے پاس، جو کلام مقدس میں لکھا ہے جب اس ملک کو بھاگا تو وہ خالی ہاتھ تھا، اس کے پاس کوئی بھی چیز نہیں تھی، نہ تو کوئی مال دولت تھی نہ کوئی اور چیز تھی، لیکن ایک چیز تھی اس کے پاس تھی آگے بڑھنے کی چاہت، اس کے پاس تھی کچھ پانے کی طرف، اس کے اندر وہ پیشن تھا، اس کے پاس وہ جذبہ تھا۔ میں اپنے بھائی سے بات کر رہی تھی کہ آپ کے اندر ول پاور بہت زیادہ ہے۔ ول پاور یعنی کہ میں کر سکتا ہوں، میں کر سکتی ہوں۔ آج ہمارے لوگوں کے اندر ول پاور کی کمی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا کام کر کے ہم تھک گئے ہیں، تھوڑی سی دعا کر کے ہم تھک گئے ہیں، ہم فائنینشلی طور پر اتنے مضبوط نہیں ہو سکتے، ہم روحانی طور پر اتنے مضبوط نہیں ہو سکتے۔ میں تو یہی کر سکتا تھا، میں تو یہی کر سکتی تھی، میں صرف 4 گھنٹے 8 گھنٹے ڈیوٹی کر سکتا ہوں، میں اپنے لیے اپنے خاندان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن یعقوب کے اندر ول پاور، آگے بڑھنے کی چاہ، یعقوب کے اندر برکت پانے کی چاہ اس قدر زیادہ تھی۔ ابراہیم کے خدا نے ابراہیم سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیری نسل کو برکت دوں گا۔ برکت تبھی سے شروع ہو گئی ہے۔ اس کے بعد جب یہ ماں کے پیٹ میں ہے پھر خدا نے کہا کہ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی خدمت کرے گا۔ اس سے یہاں پر بھی خدا نے یعقوب کو برکت دے دیا، لیکن پھر بھی کلام مقدس میں لکھا ہے جب عیساؤ کو بھوک لگی ہے اور وہ بھوک کے مارے تڑپ رہا ہے، اور اس نے اپنے بھائی سے کہا، اس کا بھائی دال پکا رہا، اس نے کہا نہیں دال مجھے دے۔ اس نے اس جگہ پر بھی آگے بڑھنے کی چاہ رکھی، اس نے کہا میں تجھے تب دوں گا
जब तू पहलौठे होने का हक मुझे देगा। बरकत पहले से ठहराई जा चुकी है, लेकिन फिर भी वो कोशिश से, वो मेहनत से बाज नहीं आ रहा। उसने वो बरकत पाई, कलाम मुकद्दस में लिखा उसके बाप ने उसे बरकत दी। बरकतें गिनती जाइएगा कितनी दफा जब वो बरकत लेता जा रहा है। पहले माँ के पेट में, अब अपने बाप से बरकत ले चुका है जब उसने पहलौठे होने का हक ले लिया। इसके बाद कलाम मुकद्दस में लिखा है जब वो भागता है अपने मुल्क से, वो दूसरे मुल्क को जाता है, तो वो एक जगह पर रात को आराम करता है। उस जगह पे क्या होता है, जब वो सो रहा होता है तो क्या देखता है कि आसमान तक एक सीढ़ी जा रही है और फरिश्ते उस पर चढ़ते और उतरते हैं। अगर हम उस जगह पर गौर करें, खुदा डायरेक्ट उसे नहीं कहता है कि मैं तुझे बरकत दूंगा, जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा, और मैंने जो वादा इब्राहिम के साथ किया है वो मैं तेरे साथ पूरा करूंगा। खुदा ने इस जगह पर उसके साथ कोई शर्त नहीं रखी। खुदा ने उससे ये नहीं कहा कि देव ये कर तू वो कर तो मैं तुझे बरकत दूंगा। खुदा ने कहा मैं तुझे बरकत दूंगा। अभी अगर हम आगे जाकर देखें, बरकत उसे मिल चुकी है, वो आराम से भी अपनी जिंदगी गुजार सकता था बगैर कुछ किए, क्योंकि खुदा ने कहा मैं तुझे बरकत दूंगा। फिर भी इधर आके वो खुदा के साथ आगे जाके सौदेबाजी करता है, खुदा के साथ बढ़ने की बातें कर रहा है। खुदा से कहता है अगर तू मेरे साथ साथ रहेगा, अगर तू मुझे पहनने को कपड़ा देगा, अगर तू मुझे बरकत देगा तो मैं आगे जाऊंगा, तो मैं 10वां हिस्सा तुझे दूंगा। उसके दिल में आगे बढ़ने की क्या है कि वो खुदा के साथ बिजनेस की बातें कर रहा है, वो खुदा के साथ सौदेबाजी कर रहा है। खुदा ने तो बरकत दे दी बगैर किसी शर्त के, लेकिन वो कह रहा है कि अगर तू मुझे बरकत देगा तो मैं आगे बढ़ूंगा। फिर जब वो अपने मामू लाबन के पास जाता है, वहां जाकर मेहनत करनी शुरू करता है, वहां जाकर वो भेड़ बकरियां चराता है। कलाम मुकद्दस में लिखा कि 20 साल तक वो क्या करता है, खिदमत करता है। 20 साल तक वो भेड़ बकरियां चराता है। पहले 6 साल वो उसकी खिदमत करता है, फिर बाद में राफल और लिया के लिए वो क्या करता है, अपने मामू की खिदमत करता है, लेकिन वो खिदमत फ्री नहीं करता। खुदा ने उसे अकल दी थी, खुदा ने उसे दनाई दी थी। कलाम मुकद्दस में लिखा है, जो ऊपर हेडिंग लिखी है उसके ऊपर लिखा हुआ है याकूब लाबन के साथ सौदेबाजी करता है, यानी अपनी बरकत को लेने के लिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए। उसे कोई पीछे से उसकी माँ जो थी उसी जगह पर रह गई, उसका बाप भी उसी जगह पर रह गया, उसे कोई मोटिवेट करने वाला नहीं था, उसे कोई रात को उठा कर खाने खिलाने वाला, दूध पिलाने वाला नहीं था कि उठ जा, अब तूने खाना नहीं खाया, अब तू थका हुआ है, अब तू नहा ले, अब मैं तेरे पाँव दबा दूं। कोई उसके पास नहीं था, वो बेगानी जगह पर था, अपने घर में नहीं था। कलाम मुकद्दस में लिखा है वो अपने मामू लाबन के साथ क्या करता है, सौदेबाजी करता है, बरकत की बात करता है, बिजनेस की बात करता है। वो कहता है कि अगर उसका मामू पूछता है अगर तू मेरी खिदमत करेगा तो तुझे उसके बदले में क्या चाहिए, तुम उसकी कीमत बताता है। फिर जब उसके साथ उसको उसका मामू भेड़ बकरियां चारे के लिए दे देता है, तो उसे कहता है कि ये भेड़ बकरियां तेरी होंगी और ये मेरी होंगी। कलाम मुकद्दस में लिखा है, वो कहता है कि दिन और रात में गर्मी सर्दी में मरा। दिन को जब वो भेड़ बकरियां चलाता होगा, सारा दिन वो भेड़ बकरियां चलाता होगा, रात को वो सोचता होगा, वो प्लानिंग करता होगा, वो खुदा से मांगता होगा। 12 घंटे अगर वो भेड़ बकरियां चलाता होगा तो रात को 2 घंटे 3 घंटे शायद सारी रात वो दुआ में खुदा के साथ गुजारता हो। ये भी तो मेहनत है। शायद सारा वक्त वो खुदा के साथ गुजारता हो, खुदा से मांगता हूँ कि खुदा तू मुझे बता कि मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ, मैं कैसे तरक्की कर सकता हूँ, मैं तो खाली हाथ आया हूँ, मैं कैसे फाइनेंशियली तौर पर आगे बढ़ सकता हूँ, मैं कैसे रूहानी तौर पर आगे बढ़ सकता हूँ। फिर खुदा उसे प्लान देता होगा कि तू ऐसे करना। अगर हम सोचें, अगर हम देखें तो खुदा उसे प्लान देता होगा कि तू छड़ियाँ लगाना, और वो तभी से सोचना शुरू होता होगा। हो सकता है वो रात को उठकर उसकी प्लानिंग करता हो, अपनी छड़ियों को तैयार करता हो कि दिन भर तो मैंने अपने लेबर को भेड़ बकरियों को चलाने में मसरूफ रहना है, तो क्यों ना अभी से अपनी प्लानिंग करूँ, क्यों ना अभी से मैंने ये बकरियाँ जो है अलग रखनी है, ऐसे मैंने इनके सामने ये वाली स्थितियाँ लगानी है, ऐसे खुदा मुझे बरकत देगा, ऐसे खुदा मुझे बढ़ाएगा। कलाम खुदा में लिखा है, अभी हमने पढ़ा मैं पूरे 20 वर्ष तक तेरे साथ रहा।
نہ تو کبھی تیری بھیڑوں کا اور بکریوں کا غابت کیا۔ یعقوب جب اس جگہ سے بھاگ جاتا ہے، جب وہ 20 سال کی خدمت کر لیتا ہے، تو خدا اسے کہتا ہے کہ تو اپنے ملک کو واپس جا۔ جب وہ واپس جاتا ہے، کلام مقدس میں لکھا ہے وہ اپنے ماموں لابان کو بتائے بغیر نکلتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں حسد آ گیا تھا اس بات کا کہ یہ تو خالی ہاتھ آیا تھا اور اب مجھ سے زیادہ امیر ہو گیا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے جب وہ اس جگہ سے نکلتا ہے، اس کا ماموں لابان بھیڑ بکریوں کے بال اتروانے کے لیے گیا تھا، وہ اسے بتائے بغیر نکلتا ہے۔ جب وہ اس جگہ سے نکلا تو 3 دن کے بعد کلام مقدس میں لکھا اس کے ماموں نے جو اس کا سسر بھی تھا آ کر اسے پکڑ لیا۔ جب اسے پکڑتا ہے وہ سارا ماجرا ہوتا ہے، آ کر بتوں کو لے کے آتی ہے، ان کی چیکنگ کرتا ہے، سب کو چیک کرتا ہے۔ اس کے بعد جب اسے نہیں ملتے تو یعقوب پھر بولتا ہے۔ پیچھے ہم دیکھیں تو یعقوب نے صرف اپنی برکت کی بات کی، اس سے کبھی اپنے حق کی بات نہیں کی، کبھی کسی اور چیز کی لڑائی نہیں کی کہ تو نے یہ کیا میں نے یہ کیا، وہی بات جو اس دن بھائی کر رہے تھے اسٹیٹس والی، وہ خاموش رہا۔ لیکن اس جگہ پر اس نے کہا میں پورے برس تیرے ساتھ رہا۔ وہ اپنے ماموں کو بتاتا ہے کہ میں جب تیرے ساتھ رہا، جب تک تیرے ساتھ رہا تیری ترقی ہوتی گئی، تو بڑھتا گیا، تیرا مال بڑھتا گیا، اور جب تک میں تیرے ساتھ رہا تیرے بھیڑ بکریاں ضائع نہیں ہوئی۔ جن کا نقصان ہوتا تھا، جن کو کوئی چرا کے بھی لے جاتا تھا، جن کو کوئی مار دیتا تھا، کوئی درندہ بھی مار دیتا تھا، وہ میرے حصے میں آتی تھی۔ وہ کیا تھا؟ میرے حصے۔ یعنی سارا نقصان بھی یعقوب خود کر لیتا تھا۔ جتنے نقصان ہوتے تھے وہ اس کے ماموں کے لابان کے ذمہ نہیں آتے تھے، اس کو صرف فائدہ تھا، صرف نفع تھا۔ جو نقصان ہوتا، جو بھی کمی ہوتی، جو بھی گھاٹا ہوتا، یعقوب خود کر لیتا، لیکن خاموش رہا۔ یعقوب کہتا کہ خدا نے میری محنت دیکھ لی اور مصیبت دیکھی۔ کلام خدا میں لکھا ہے اس کا ماموں لابان غصے سے اس کا تعاقب کرتا ہے، اس کے پیچھے آتا ہے۔ ہو سکتا ہے اسے مارنے کے لیے آ رہا ہوں، ہو سکتا ہے اسے سارا کچھ چھیننے کے لیے آ رہا ہوں، کیونکہ یعقوب خود کہتا ہے کہ اگر خدا میرے ساتھ نہ ہوتا تو آج مجھے خالی ہاتھ جانے دیتا۔ ایسا کیا ہوا کہ یعقوب اس جگہ سے ساری چیزیں لے کر لوٹا۔ کلام خدا میں لکھا ہے اس کا ماموں، اس کا سسر اسے کہتا ہے اگر تو مجھے بتا کر نکلتا تو میں تجھے سازوں آوازوں کے ساتھ گاتے بجاتے ہوئے رخصت کرتا۔ اس نے ایسا کیوں کہا؟ وہ جو حسد اور غصے سے اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ کلام خدا میں لکھا ہے جب وہ اس کا پیچھا کرتے رات کو ٹھہرا تو خدا نے اس سے کلام کیا کہ خبردار تو یعقوب سے کچھ برا بھلا نہ کہنا۔ ابھی ہم اس واقعہ کو یاد کرتے جب خدا نے کہا اگر تو میرے ساتھ تھا، جب یعقوب نے خدا سے کہا تو میرے ساتھ رہے گا، اگر تو مجھے برکت دے گا تو میں 10واں حصہ تجھے دوں گا۔ اس کا مطلب یعقوب خدا کے ساتھ وفادار رہا، وہ یعقوب خدا کو 10واں حصہ بھی پورا دیتا رہا۔ اسی لیے خدا آج اس کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے دشمن کے سامنے کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ خبردار یعقوب کو کچھ برا بھلا نہ کہنا۔ آج اگر ہم بھی محنت کرتے ہیں، اگر ہم بھی خدا کے ساتھ وفادار رہتے ہیں، کوئی انسان بدلہ دے نہ دے، کوئی انسان اس بات کو نوٹس کرے نہ کرے، لیکن خدا دیکھتا ہے۔ جیسے یعقوب کہتا ہے خدا نے میری مصیبت اور میری ہاتھوں کی محنت کو دیکھ لیا۔ آج خدا آپ کی محنت کو، آپ کے دن رات مرنے کو دیکھ رہا ہے۔ یعقوب کہتا ہے میں دن رات کر نہیں سکوں گا، میری آنکھوں سے نیند جاتی ہے۔ اسے اس کے اندر شوق تھا، اس کے اندر طرف تھی، اس کے اندر برکت پانے کی، آگے بڑھنے کی، کہ وہ سوتا نہیں تھا۔ آج ہم دنیاوی بات کرتے ہیں تو بہت سے لوگ کہتے ہیں جی اتنا کما لیا کہ ساتھ کچھ کھا سکتے ہیں۔ اگر ہم یعقوب کی بات کریں، کلام مقدس میں لکھا اس کا ماموں لابان اسے کہتا ہے کہ خدا نے مجھے ڈانٹا ہے، اب میں تجھ سے کچھ نہیں لوں گا۔ اس کا ماموں اسے رخصت کرتا ہے اور رخصت کرتے ہوئے اسے ایک وعدہ بھی دیتا ہے کہ تو مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا اور نہ میں تجھے کوئی نقصان پہنچاؤں گا۔ وہ کہتا میں جان گیا کہ خدا تیرے ساتھ ہے۔ جو لوگ خدا کے ساتھ وفادار رہتے ہیں خدا ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، خدا ان کے دشمنوں کے سامنے، ان سے حسد کرنے والوں کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن
जरूरत इस बात की है कि मेहनत नहीं छोड़नी। बरकत इस जगह पर भी यकूब को मिल चुकी है। फिर जब वो आगे जाता है फिर वो मेहनत को नहीं छोड़ता, सारा कुछ लेके चला गया, अपने मामू से ज्यादा अमीर होके निकला है। अब तो उसे मेहनत छोड़ देनी चाहिए थी, उसके पास बहुत कुछ है, बीवियां हैं, बच्चे हैं, सारी चीजें हैं, और वो उसका मामू खुशी के साथ उसे रुखसत कर रहा है। लेकिन फिर कलाम मुक़द्दस में लिखा है वो अपने पूरे खानदान को, तमाम लोगों को पार करता है, दरिया के पार करता है और रात भर फिर मेहनत करता है। इतना मुश्किल सफर, इतनी भाग दौड़, इतनी जुस्तजू, उसके बाद फिर मेहनत करता है, सारी रात कलाम मुक़द्दस में लिखा है खुदा के साथ कुश्ती करता है, और कुश्ती इस बात के लिए करता है कि तू मुझे बरकत दे। आज कितने लोग जो खुदा की इस बात की जिद करते हैं कि खुदा तू मुझे बरकत दे, जो इस जिद पर लगे हुए हैं कि मैं तब तक सोऊंगा नहीं, मैं तब तक तुझे छोड़ूंगा नहीं जब तक तू मुझे बरकत नहीं देगा। आज हम सिर्फ खुदा से शिकवे करते हैं, हम सिर्फ खुदा से शिकायतें करते हैं, हम चर्च भी जाते हैं, हम दुआ भी करते हैं, हमारी फैमिली के इतने मेंबर चर्च जा रहे हैं, लेकिन खुदा हमारे हालात नहीं बदल रहा। हमने खुदा को बदनाम करके छोड़ दिया क्योंकि हम मेहनत नहीं करते और सिर्फ खुदा 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 फोटो से भी खुदा हमें बैठे बिठाए हर चीज मुहैया कर देगा। आज अपनी अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि कहीं हम खुदा के लिए शर्मिंदगी का, बदनामी का बायस तो नहीं बने हुए। यकूब ने दिन और रात मेहनत की, इतना कुछ देकर फिर भी वो बात नहीं आ रहा। वो कैसी बरकत पाना चाह रहा है? कौन सी बरकत है जो उसे आराम से सोने नहीं दे रही, जो उसे अपने खानदान के साथ आगे नहीं बढ़ने दे रही? मेरे चीजों पर कलाम मुक़द्दस में लिखा है सारी रात वो खुदा के साथ कुश्ती करता रहा। खुदा ने उसके कलाम मुक़द्दस में लिखा उसकी नस को दबा दिया, लगना हो गया, फिर भी खुदा को नहीं छोड़ता। उसकी अपनी आधी उम्र तो गुजर चुकी है, ये बरकत वो अपने खानदान के लिए चाह रहा है। आज अपनी जिंदगी में ऐसी बरकत चाहे जो सिर्फ आप तक नहीं, आपकी हद तक महदूद नहीं, आपकी नस्लों तक फैले दे, सिर्फ 7 पुश्तों तक नहीं। जैसे यकूब ने उस रात बरकत हासिल की, खुदा ने उससे कहा आज से तू यकूब नहीं बल्कि क्या होगा? आज से तू यकूब नहीं बल्कि इस्राएल होगा। और इस्राएल आज तक कायम हो रहा है और बरकत याद है। जिस किसी से जंग करता है, जो भी काम करता है, खुदा से फतह याद देता है। तो यकूब ऐसी बरकत चाहता था जो रहती दुनिया तक कायम रहे, और खुदा ने उसे वो बरकत दी। खुदा ने कहा आज से तू यकूब नहीं बल्कि इस्राएल होगा। और इस्राएल की बरकत आज, इस्राएल के कमाल आज हम अपने हाथों में लिए घूम रहे हैं। ये मोबाइल, ये सिस्टम कैसी बरकत के लिए उसके अंदर करती है, कैसी जुस्तजू थी उसके अंदर। हालांकि खुदा ने उसे कलाम मुक़द्दस में लिखा उसके 12 बेटे थे। जब ये इधर से निकला तब शायद 6 या 7 बेटे थे, तो वो ये भी कह सकता था कि इनके लिए मैंने कमा लिया, इनके लिए बहुत हो गया, इनके लिए इतनी बरकत काफी है। कलाम मुक़द्दस में लिखा वो और मेहनत करता गया, वो और बढ़ता गया, ना सिर्फ फाइनेंशियली तौर पर, फाइनेंशियली बरकत के लिए, बल्कि वो रूहानी बरकत के लिए भी और मेहनत करता गया। नूह की जिंदगी पर अगर हम गौर करें तो खुदा ने नूह को कश्ती बनाकर नहीं दी थी, खुदा ने नूह को कश्ती बनाकर दी थी, खुदा ने नूह को कश्ती बनाकर नहीं दी थी। खुदा ने उससे कलाम किया था, उससे वसाइल मुहैया किए थे, मेहनत उसने खुद की थी, उसने अपनी जान खुद बचाई थी। आज हमें भी मेहनत खुद करनी है। यकूब कहता है दिन और रात मैं गर्मी और सर्दी में मरा और नींद मेरी आंखों से जाती रही। जितना नुकसान होता था मैं खुद बर्दाश्त करता था, लेकिन फिर भी खुदा ने मेरा नुकसान नहीं होने दिया। देखें नुकसान भी इसका था, जो बच्चे मर जाते थे वो भी इसके थे, जो गायें, जो भेड़ बकरियां मर जाती थी वो भी इसकी थी, लेकिन फिर भी कलाम मुक़द्दस में लिखा है मामू
लाखों से ज्यादा अमीर हो गया, क्योंकि उसने कभी खुदा से शिकायत नहीं की थी। खुदा ने उसके नुकसान को भी बरकत में बदल दिया। खुदा अपने लोगों को नुकसान को भी बरकत में बदल देता है जब वो उसके साथ चलते हैं। इब्राहिम की जिंदगी पर गौर करें, जब वो अपनी जान बचाने के लिए अपनी बीवी को अपनी बहन बताता है तो खुदा उस जगह पे अपने बंदा के लिए उठ खड़ा होता है और उस बादशाह से कहता है कि खबरदार, ये मेरा बंदा है, तुझे कुछ जरा ना पहुंचाना। तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है उस जगह पर भी खुदा ने बादशाह के दिल में ये बात डाली, बादशाह ने इब्राहिम से माफी मांगी और साथ में कलाम मुक़द्दस में लिखा है उसे बहुत सी चीजें मालो दौलत देकर रुखसत किया। आज अगर बढ़ना चाहते हैं, आज अगर नुकसान से बचना चाहते हैं तो खुदा के हुजूर मेहनत करना शुरू कर दें, खुदा को साथ रख के मेहनत करना शुरू कर दें। ना सिर्फ मेहनत को आगे रखें, ना सिर्फ खुदा को आगे रखें, दोनों चीज़ों को खुदा, दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलें तो खुदा आपको बरकत देगा, आपके नुकसान को भी नफा में बदल देगा। अभी भाई ने मुझे एक वीडियो सेंड की थी, उसमें हम देख रहे थे कि वो ये स्टोरी बयान कर रहा था कि दो लकड़हारे लकड़ियाँ काटते हैं और एक लकड़हारा जो है वो 30 दिन काम करके शायद 1 लाख कमाता है और जो दूसरा है वो 15 दिन काम करके 15 लाख कमा रहा है। तो जो 30 दिन काम करता है वो 15 दिन काम करने वाले से पूछता है कि मैं 30 दिन मेहनत करता हूँ और फिर भी मैं इतना कम कमाता हूँ, तू 15 दिन मेहनत करता है और तू इतना ज़्यादा अच्छा कैसे कमा लेता है? वो उसे पता क्या जवाब देता है? वो कहता है कि जब तू 30 दिन काम करता है और मैं 15 दिन काम करता हूँ, बाकी जो 15 दिन है ना उनमें मैं अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करता हूँ। क्या करता हूँ? कुल्हाड़ी की क्या करता हूँ? कहता है ना, कुल्हाड़ी की धार तेज करता हूँ। आज हमें भी जरूरत है अपनी धार तेज करने की, रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर। सिर्फ जमातों में खड़े होकर हम नारे लगाने वाले ना बने। कलाम मुक़द्दस में याकूब के बारे में लिखा है कि वो अकेला था, वो अकेला कुश्ती कर रहा था, पूरी जमात उसके साथ नहीं थी, उसका खानदान उसके साथ नहीं था, उस अकेले ने खुदा को नहीं छोड़ा। आज वक्त से पहले खुदा के घर में आना सीखें, वो मेहनत करना सीखें जो याकूब ने की। अगर बरकत इब्राहिम, इसहाक और याकूब के जैसी चाहिए तो फिर मेहनत भी उनके जैसी करनी पड़ेगी, सब्र भी उनके जैसा करना पड़ेगा, खुदा के साथ भी वैसे चलना पड़ेगा और मुसीबतें भी वैसे ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। जैसे भी मेहनत करके खुदा के घर में टाइम पर आना सीखें, खुदा को अव्वल दर्जा देना सीखें। याकूब कहता है कि मैंने दिन और रात मेहनत की और मेरी आंखों से नींद जाती नहीं। आए अपने आप को इस बात के लिए तैयार है, अपनी आंखों को बंद करें, कहेंगे खुदावन तो मुझे सलाहियत बना कि हुआ मेरी रूहानी जिंदगी या मेरी जिस्मानी जिंदगी में अगर मैं फाइनेंशियली तौर पर कमजोर हूँ, अगर मैं रूहानी तौर पर कमजोर हूँ तो खुदावन तू मुझे सलाहियत बना कि मेरे अंदर जो कमियाँ वो जाती रही। आए अभी से इस बात को, इस अमल को करना शुरू करें। आए सभी अपने घुटनों के बल हो और कहेंगे खुदावन तो मुझे मेहनत करना सिखा। ये अभी रूहानी मेहनत का आवाज है। अपने घुटनों पर झुकना शुरू हो जाए, अपने घुटनों को तकलीफ देना शुरू कर दे, हालेलुया, उससे मांगना शुरू कर दे, अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाकर मांगा करें। हाथ थक भी जाएंगे तो भी खुदा आपको जोर देगा, हालेलुया। अभी से इस अमल को करना शुरू कर दे, कहेंगे खुदावन तू मुझे रूहानी और जिस्मानी मेहनत करना सिखा। खुदावन मैं याकूब की तरह खुदा बरकत पाना चाहता हूँ, बरकत पाना चाहती हूँ, लेकिन तू मुझे वैसी मेहनत करना सिखाए खुदा, क्योंकि खुदा का बंदा याकूब कहता है कि नींद मेरी आंखों से जाती है। ऐसे मांगी कि खुदावन मुझे तू बहाली और बेदारी वाला दे। खुदावन मैं हमेशा तुझे पकड़ कर रखूं, खुदावन मैं हमेशा तुझसे वैसी बरकत मांगूं जैसे याकूब ने मांगी खुदावन, ताकि खुदावन तू मुझे वो बरकत दे। आज से मांगे कि खुदावन तू मेरे खानदान को बहाल कर, खुदावन मेरे वसीला से तेरा खानदान बहाल हो जाए, खुदावन मेरे वसीला से खुदावन मेरी आने वाली नस्लें बहाल हो जाए, रूहानी तौर पर, फाइनेंशियली तौर पर, जिस्मानी तौर पर, हालेलुया। क्योंकि इसके कलाम में लिखा तो अपने मुंह को खोल
जो रहती दुनिया तक खाना है। आज से मांगना शुरू करें। हालेलुया। खुदा तू वैसे ही बरकत जारी कर, खुदा तू वैसे ही मेहनती बना दे, ना सिर्फ खुदा जिस्मानी तौर पर बल्कि रूहानी तौर पर खुदा तुझसे मांगने वाले बने, तुझसे लिपटे रहे हवा पाओ खुदा। यीशु के नाम में खुदा इस चर्च की कलीसिया को खुदा तू बाहर में डाल कर दे, यीशु के नाम में आमीन।